मराठी लैंग्वेज विभाग प्रमुख सम्माननीय डॉक्टर पी.बी. तावर सर और उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, सभी आदरणीय प्रसिद्ध साहित्यिक तांबोलीकर सर, प्रेरणादीन इस अवसर पर आयोजित आगे सम्मेलन में सभी भारत के अलग हिस्सों से सम्मिलित व्यक्तियों का, सम्माननीय विद्वजनों का मैं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को विनम्र भाव से विनय करता हूँ कि आप वर्ल्ड पोएट्री अभी मीटिंग स्टार्ट हो गया। Thank you, sir. Thank you so much. कविताओं का Hello. कीजिए। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your blessing words to start this World Poetry Festival. Now, I would like to request to Dr. Upendra Rao, sir, to present his poem in Pali language. First of all, I would like to give a brief introduction about Dr. Upendra Rao, sir. Professor Dr. C. Upendra Rao, sir, is a prominent scholar in Pali, Sanskrit and Indian studies. He is the senior professor in the School of Sanskrit and Indic studies at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. And he has teaches Pali and Sanskrit. He has served as a chairperson of Special Center for Sanskrit Studies at JNU. Now let me start my poem. Thank you for your introduction. Yes, sir. Because voting already started. Okay, sir. Okay. The title of my poem is Pali Bhasa Pakittanam. Title of my poem is Pali Bhasa Pakittanam. Ya Bhasa Jambudipassa Purana Muni Sevita Sa Bhasa Pali Bhaseti Vidita Buddha Bandita. Ya Bhasa Dhammakammanam Vicharanam Subhalaya Sa Bhasa Pali Bhaseti Janebhi Parikittita Sugatena Visithena Desana Taya Desita Tayamba Pali Bhasayam Dhammachakkam Pavattitam Yayam Visala Sahichyam Vibhati Vipulam Subham Buddhopadhesa Bharitam Dibbam Vibhuda Sannutam Yassam Bharata Rathassa Itihaso Sanatano Dhammassa Yayam Sankhepo Nittito Abhavinsada Yaya Sahitya Sandeso Pitakanam Sanatanam Srilankadi Siamesu Kambojesu Pavahito Tassajya Katumichami Kittanam Mangalappadam Pali Sahitya Gandhena Anya Gandha Vinijjita Yassa Dhamma Pabodena Nara Lokam Hi Pavita Abhavimsu Visuddhena Dhammena Parivadhita Sa Bhasa Hoti Vimala Purana Nichanutana Tayam Hi Pali Bhasayam Kata Dhammassa Desana Yayam Dhammassa Suddhassa Pavaho Sachavadino Tathagatassa Buddhassa Gangavya Sunisuta Panyaya Parisuddhaya Suddhaya Cha Samadhiya Silassa Cha Visiddhassa Vahikasa Manorama Mata Yatha Niyam Puttam Ayusa Rakhane Ratta Tatheva Bhasa Yesa no Rakhane Sabbada Radha. This is how I described the Pali language in Pali language itself. Thank you very much for this opportunity. I'm very much thankful to organizers. Thank you so much, sir, for your wonderful poem in Pali language. It is our honor and privilege that you have
given your very much valuable time. You are in the Thank at airport, and in this busy schedule, you have spent your time to present your poem in this World Poetry Festival. Thank you so much, sir. Thank Thank you. you, sir, and happy journey to you. Thank you. Now we are moving to the next poet, Honorable Dr. Lakshmikant Sakharam Tambodi, sir. Sir's native is village is Jintur, and he was born in a Saint family. Religious and cultural rights were imparted on him from childhood. Sir has completed his postgraduate degree at Hyderabad University. He is influenced by the Urdu language and Urdu literature. Marathwada land has a very large share in his formation. He is an excellent speaker and professor. He retired as the head of Marathi department from Deglur College. Sir has 3 collections of poems: Hunkar, Aswastha Sun, Sun, and Mi Dharitri. Sir has also wrote 4 novels: Dur Gele Ghar, Amba, Gandhakali, and Krishna Kamal. Sir has also composed 2 short stories, Tawang and Salam Saab. Honorable Tambodi sir is mainly known as a poet, trying to grasp the frightening and confusing reality around. In the anthology Hunkar, there is an attempt to move from the individual to collective awareness of the lifetime forms of suffering, indignation at hypocrisy, revolution, and disgust at mediocrity are expressed in his poetry. Preface to that anthology. Sir, he says about the eternal flow of lineage in human life. She took him on her lap. Her whole body began to swing as a cradle, and a branch broke out in her care. My mother had a great grandson. Mi Dharitri is an autobiography of the soil that gave birth to us. In these poems, Sir has given the concept of harsh reality. I heartily welcome to the Honorable Lakshmikant Tambodi sir. खरं तर मराठी माणसाचा परिचय हा मराठी भाषेमध्ये दिल्याशिवाय, कारण मराठी ही अंतर्मनाची, माणसांच्या हृदयाला जोडणारी ही भाषा आहे. मराठी भाषेतील मनस्वी लेखक त्यांच्या लेखनातून सृजनशीलता जपण्याचा ते प्रयत्न करतात. कथा, कविता, कादंबरी, ललित लेख, समीक्षा अशा बहुविध वाङ्मय प्रकाशन त्यांनी लिखाण केलेले आहे. ग्रामीण परिसर व तेथील प्रश्न, वास्तव हे त्यांच्या अनुभवातून, त्यांच्या लेखनातून आपणास पाहावयास मिळते. अशा या महान कवींना मी या ठिकाणी त्यांची कविता सादर करण्याची विनंती करतो. आदरणीय लक्ष्मीकांतजी तांबोळी सर. ऐकू येतं का? विचारा ना. हो, त्यांना विचारा, कॅमेऱ्यात विचारा. हो, येतोय सर, ऐकू येतं? हो सर, हो बोला. हॅलो, येतोय ऐकू येते, बोला. आवाज येतोय, बोला सर. हो येतोय सर, बोला. आवाज येत. मी कविताच वाचतो आता. हो सर, हो. कवितेचं शीर्षक आहे दयाळा एवढे द्यावे. दयाळा एवढे द्यावे, फुलांचे रंग ना जावे. दयाळा एवढे द्यावे, फुलांचे रंग ना जावे. उडाया पाखरांसाठी जरा आभाळ ठेवावे. मळोना पदर कोणाचा,
अमंगळ स्पर्श ना हो, कुण्याही बाय लेकीची रिकामी कुसना राहो. घराला उंबरा राहो, घराला उंबरा राहो, राहू दे पेटती चूल, कुण्याही माय पदराशी खेळते राहू दे मुलं. क्या बात आहे, वाह वाह. तानुल्या बाळाचा तुटोना कधी पाना, तानुल्या बाळ ओठांचा तुटोना दे कधी पाना, असू दे माय कोणाची, असू दे कोणता ताना. क्या बात. फुलांचा भारना व्हावा कधीही कोणत्या देठा, फुलांचा भारना व्हावा कधीही कोणत्या देठा, चालत्या पावलांसाठी असू दे मोकळ्या वाटा. बहुत बढिया. चालता तिमिर सोबतीच चांदणे यावे, चालता तिमिर वाटेने सोबतीच चांदणे यावे, क्षणांचे घाव होताना फुलांनी सांत्वना यावे. कितीही पेटू दे ज्वाळा, कितीही पेटू दे ज्वाळा, जळाचा जाळना व्हावा. वाह. बरसल्या थेंब थेंबाचा भुईतून कोंभ उगवावा, बरसल्या थेंब थेंबाचा भुईतून कोंभ उगवावा. दयाळा एवढे द्यावे, दयाळा एवढे द्यावे, भुईचे अंग मी व्हावे, दयाळा एवढे द्यावे, भुईचे अंग मी व्हावे. शेवटी श्वास जाताना फुलांचे रंग मी व्हावे, शेवटी श्वास जाताना फुलांचे रंग मी व्हावे. धन्यवाद. खूप छान, खूपच छान. अतिशय सुंदर, खूप छान. ज्येष्ठ सांगा, ज्येष्ठ सांगा थोडीशी. सर मी काय म्हणाले? प्रभाकरजी, जर शक्य असेल तर थोडस इंग्लिश मध्ये सरांच्या कवितेचा अर्थ सांगा, जर तुम्हाला शक्य असेल तर. नाहीतर आपण पुढे जाऊयात. नाही सर, तुम्ही मराठीत सांगा सर, चालेल, काही अडचण नाही. ठीक आहे, आपण पुढे घेऊयात. आपण ओके. म्हणजे आपल्याकडे वेळ लक्षात घेता. ओके ओके ओके. खर तर आदरणीय लक्ष्मीकांतजी तांबोळी सरांची ही कविता आजच्या या काव्य संमेलनाचं जे काही ब्रीद आहे, पोएट्री फॉर लव्ह अँड पीस, या उक्तीला उद्देशून सरांनी दयाळा एवढे द्यावे. इट मीन्स a person, he should give something to others, that the world should be lived peacefully. This was the message given by Honorable Lakshmikanji Tamboli sir from his this poetry. Now we are moving to the third poet of today's World Poetry Festival, Honorable Dr. Azhakia Periyevar. I would like to first introduce today's poet, Azhagia Periyevaran. Originally, he has named as C. Arvindam. Sir has, he is from Vellore district, from Tamil Nadu. He is middle school science teacher who has ventured into diverse fields such as poetry, short stories, novels, essays, songs, screenplays, and movie dialogues. His literary journey commenced in 1988 with the publication of his first short story. In 2001, he gained recognition with the release of his acclaimed novel, Thagappan Khodi. To date, he has authored 4 novels and 100 short stories, along with contributing essays and poetry to Tamil literature. Notably, Honorable Periyavan has received a prestigious awards including the Thalainar Porakhiji Award and the Tamil Development Department Award, the Devidar Khazagam Honor with the Thanatai Periyar Award. Sir has also Azhagia Periyavan has also left his imprint on the film industry, contributing to projects like Kankanikam, Maranam, and Manusanda and Cruelty. He has penned dialogues for Pa Rajini's film Thagalam,
I heartily welcome to Honorable Azhagia Periyavan to present his poem in Tamil language. Welcome, sir. Thank you. Thank you for this wonderful opportunity to participate and recite my poem. I want to thank you, Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Akhil Bharatiya Sahitya Parishad, Mahatma Phule Mahavidyalaya, World Poetry Movement, Tritiya Poetry Movement, India. This poem I'm going to recite. The title of this poem is Mugaman, Greet. Theruvoram Kathiruppan en Muppattan. Theruvoram Kathiruppan en Muppattan. Pinvasal nindru Tathanum Appanum Alaitha Kural Kettiruppai. Pinvasalil nindru Tathanum Appanum Alaitha Kural Kettiruppai. Indru naan உன் வரவேற்பறை வரைக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். இன்று நான் உன் வரவேற்பறை வரைக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். வழங்கப்பட்ட தேநீருடன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். வழங்கப்பட்ட தேநீருடன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். வீட்டின் விதானம் என நீ பிடித்து வைத்திருக்கும் வானத்தை, சுவர்களாகி இருக்கும் பாறைகளை, தோட்டமென நீ வேலியிட்டிருக்கும் வனத்தை, தோட்டமென நீ வேலியிட்டிருக்கும் வனத்தை, வெளியே வீடென்றிருக்கும் நான் விலங்கிடப்பட்டவன் போல் சிறுமையாய் உணர்கிறேன். இறகுகள் அடைக்கப்பட்ட இருக்கை மெத்தையிலிருந்து, இறகுகள் அடைக்கப்பட்ட இருக்கை மெத்தையிலிருந்து மாலையில் வந்தடையும் ஆரவாரத்துடன் கொத்துகின்றன அலகுகள். மாலையில் வந்தடையும் ஆரவாரத்துடன் கொத்துகின்றன அலகுகள். நம்மிடையே நடந்த போரில் வென்று என்னை இங்கு அனுப்பிய படைத்தலைவனை நினைத்துக் கொள்கிறேன். நம்மிடையே நடந்த போரில் வென்று என்னை இங்கு அனுப்பிய படைத்தலைவனை நினைத்துக் கொள்கிறேன். நாவில் இறங்கும் தேநீரின் சுவையாய் தசை வரை பரவுகிறது பெருமிதம். நாவில் இறங்கும் தேநீரின் சுவையாய் தசை வரை பரவுகிறது பெருமிதம். நான் விடைபெற வேண்டும், அது உன் விருப்பம் என்பதால். கையசைக்கிறாய், போய் வருகிறேன் என்று படியிறங்கும் என் சொற்களை நினைவில் கொள். மீண்டும் உன்னை சந்திக்க வரும்போது, மீண்டும் உன்னை சந்திக்க வரும்போது ராஜாளியின் மீது அமர்ந்து துண்டாடப்பட்ட உக்கிரத்தில் இருக்கும் என் வனத்தையும் கடலையும் காற்றையும் நிலத்தையும் கூட்டி வருவேன். மீண்டும் உன்னை சந்திக்க வரும்போது ராஜாளியின் மீது அமர்ந்து துண்டாடப்பட்ட உக்கிரத்தில் இருக்கும் என் வனத்தையும் கடலையும் காற்றையும் கூட்டி வருவேன். Let me this poem, title of this poem, காதலின் வாடை, whiff of love. W வார்டின் 6ஆம் எண் படுக்கையில், W வார்டின் 6ஆம் எண் படுக்கையில் குழாய்கள் சொருகப்பட்டு கிடக்கும் அப்பா தட்டு தடுமாறி என்னிடம் சொல்லுகிறார், உங்க அம்மா மாத்திரைகள் ஒழுங்கா போட்டுக்கிட்டாளான்னு கேளு, உங்க அம்மா மாத்திரைகள் ஒழுங்கா போட்டுக்கிட்டாளான்னு கேளு. சுத்திகரிக்கப்பட்டு பழுத்து கனிந்த காதலின் வாடை, சுத்திகரிக்கப்பட்டு பழுத்து கனிந்த காதலின் வாடை வார்டு முழுவதும் அடிக்கிறது, வார்டு முழுவதும் அடிக்கிறது. Shall I read another poem? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please start your video, sir. Please.
Yeah, yeah. உணர்வுகளின் ஆரவாரத்துக்கடியில் பதுங்கி இருக்கிறேன். அவற்றை தாண்டி என்னை தொட யார் வருவார்? அவற்றை தாண்டி என்னை தொட யார் வருவார்? பிடிவாதத்தின் ஓட்டுக்குள் கோபத்தின் உள்ளறையில், பிடிவாதத்தின் ஓட்டுக்குள் கோபத்தின் உள்ளறையில், பாவனையின் காவலில் ஒப்பனையின் அதிகாரத்தில், பாவனையின் காவலில் ஒப்பனையின் அதிகாரத்தில் அடர்ந்த காட்டிடை அறியக்கூடாத இலையடி, அடர்ந்த காட்டிடை அறியக்கூடாத இலையடி, வண்ணத்து பூச்சியின் முட்டை போல் இருக்கிறது என் ஆன்மா, வண்ணத்து பூச்சியின் முட்டை போல் இருக்கிறது என் ஆன்மா. ஓடையின் படுகையில், ஓடையின் படுகையில் கூழாங்கல்லொன்றை அலைந்தெடுப்பது போல், ஓடையின் படுகையில் கூழாங்கல்லொன்றை அலைந்தெடுப்பது போல் என் இதயத்தை ஏந்திக் கொள்ளும் கைகள் யாருடையவை? என் இதயத்தை ஏந்திக் கொள்ளும் கைகள் யாருடையவை? Thank you. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for giving your valuable time and presenting your poem. Now, I would like to request to Honorable next poet, Santhan Haridasan. Santhan Haridasan is a distinguished Malayalam poet, recipient of Nuranand K. Ramachandran the Ottakavita Award and K. Ravinandran Nair Puraskar. He has also won Asan Prize for Young Poets for the collection of his poems, Riding Motorbike Through Rain, DC Books, India. Sir has also worked as film lyricist, orator, journalist, film critic, translator, and cultural worker. Sir has authored the hit song Ilavel Malarukal. It is a very famous song in Malayalam. It has been we can heard this song everywhere in Kerala. From the recently released film Laika, Sir has non-fiction Suvarj Kathaine Katha described the history of International Film Festival in Kerala. His memoir Yuvadhum Mitra Yuvan explores his experiences while working as technical officer in radiotherapy department of Regional Cancer Center, Thiruvananthapuram, where he currently works. Sir's poem and essays are taught in Kerala University syllabus. We are very privileged to heartily welcome to Santhan Haridasan sir to present his poem in Malayalam. Welcome, sir. Hello, welcome to Yeah, all. cool, sir. Very glad to see you all, poet, especially Subodh Sarkar sir, Prithviraj sir, Nikhilesh Mishra, everything. I am very happy for inviting me for this wonderful poetry recital. I am thankful to Kritya Poetry Movement, World Poetry Movement, Swami Raman Tirth Marthwada University, and all of you. I'm reciting a poem, Vedashala. Vedashala means observatory. Recently, I visited Ujjaini, where our great poet Kalidasa lived. While going there, I went to Jantar Mantar Observatory. I saw the messenger cloud of Yaksha, the Kalidasa's hero, Yaksha, who sent messages to his through cloud. I saw that messenger cloud there, and we spoke a lot. As a poet, I have a great affection to him. We talked about so many things. And I cannot see that marvelous, beautiful
in nature nowadays, and it is all changed from Kalidasa's that Ujjaini. That is my poetry. That is a poem. That is Vedashala. I have also got translation. I don't know. Can I read in English also? Anyway, I am reciting it in Malayalam. Vedashala. ഉജ്ജയിനിയിൽ ജന്തർ മന്തർ വേദശാലയിൽ സൂര്യഘടികാരം കണ്ടു, ചന്ദ്രക്കലണ്ടർ കണ്ടു, കാലം കാത്തു സൂക്ഷിക്കും നിയതിചക്രം കണ്ടു, ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ധ്രുവനക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടു, ദൂരദർശിനിയിൽ ആകാശം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ കാളിദാസന്റെ സന്ദേശമേഘം, കാവ്യകൈരളിയിൽ നിന്നലഞ്ഞെത്തിയ യാചക കവിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. ഭാവനാകാശത്തിൽ മതയാന പോൽ കൊമ്പുകുത്തിക്കളിച്ച കാളിദാസന്റെ മേഘദൂതനെ കണ്ട കാവ്യനിയതിയോർത്തു കണ്ണു നിറഞ്ഞു നമ്രശിരസ്കനായി ഞാൻ. വിരഹിയാമെക്ഷന്റെ വികാര സന്ദേശത്താൽ മോക്ഷമാർന്ന മേഘരൂപം പെയ്തൊഴിഞ്ഞില്ല, പ്രാണനറ്റില്ല, പറന്നകന്നില്ല, പ്രായമായില്ല, മഹാകാല ദുഃഖങ്ങളൊന്നുമേ തളർത്തിയില്ല. ഉജ്ജയിനിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അളകാപുരിയിൽ നിന്നെ പരതി നീ പറന്നു പാർത്ത ഇടങ്ങൾ കണ്ടു, ഉജ്ജയിനിയുടെ മേഘവീക്ഷണം കണ്ടു. പത്നിയെ വേർപെട്ടു വർത്തിച്ച യക്ഷന്റെ പ്രകൃതി സന്ദേശ വർണ്ണനയോർത്തു, ആരണ്യകങ്ങളിൽ ചെറുമഴ പൊഴിച്ചു നീ പോയ മാർഗങ്ങൾ ഹരിതവിസ്മൃതമായി. വിലാസവതികളായി ഒഴുകി നീരാടിയ നദികൾ മൺപ്രേതങ്ങളായി മാറി, ലക്ഷാക്ഷരങ്ങൾ ഉഴുതു മണമാർന്ന പാടങ്ങൾക്കുമേൽ കൂട്ടുതാമസ സൗധങ്ങൾ. ഭൂവിൻ ഗന്ധം സദാ മണത്ത് സഞ്ചരിച്ച മാർഗങ്ങളിൽ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചന്തമാർന്ന സ്വരത്തോടെ പാടുന്ന മയിലുകളാടിപ്പറന്നു പോയോ. വിമാനം മുട്ടെ ഉയർന്നു കിടക്കും ചവർക്കൂനയ്ക്കുമേലുയരുന്ന ധൂമം ഡംബാൾ അളകാപുരിയിലെ സ്ത്രീകൾ ചിഗിരമൊഴിയുന്ന ധൂപമാണെന്നു തോന്നി. അരയന്നങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള കാട്ടിൽ കനികൾ നിറഞ്ഞുള്ള മരങ്ങളില്ല, നീറ്റിൽ പുത്തൻ കണിക ചൊരിയും കമലമലരിൻ മനം മയക്കും മണവുമില്ല. അവന്തികാപുരിയിൽ കാളിദാസനു പേരരുളിയ ഗദ്ഗാലികാ ക്ഷേത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. സർവഭക്ഷകനാം മഹാകാലേശ്വരൻ കാലത്തെ അശനമാക്കി മരണമകറ്റുന്നു. കൊമ്പനാന പോൽ ചിഹ്നം വിളിച്ചെത്തിയ യക്ഷന്റെ വർഷമേഘം പുതുകാല ദുരിതങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പറയാതെ മറഞ്ഞു നിസ്സംഗനായി നിൽക്കുന്നതെന്തെന്നറിയുന്നു ഞാൻ. ശ്രീനാരായണന്റെ നാട്ടിൽ പിറന്ന് ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി എന്നു പാടിയ കവിയുടെ കുലത്തിൽ നിന്നു വന്നവനോട് ജാതി ചോദിച്ചു വേദശാലയിൽ. വാർമുകിൽ മിത്രമേ, കാവ്യലോകത്തിനൻപുറ്റ തോഴനെ, ഇടിമൊഴികളാൽ ലോകത്തോടു നീ അലറി പറയുക ഭാരതദേശത്ത് മിഥ്യയായി പോയ മാനവികതയുടെ പുതിയ വൃത്താന്തങ്ങൾ. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for your wonderful poem in Malayalam language. Thank you so much for giving your valuable time and presenting your most insightful poem in this World Poetry Festival. Thank you so much, sir. Now, I would like to request Honorable Dr. Subodh Sarkar, sir, to present his poem. First of all, I would like to introduce Dr. Subodh Sarkar, sir, in brief. Dr. Subodh Sarkar, sir, has published 45 books of poem in 50 years. Sir is the recipient of Sahitya Akademi Award in 2013. For Gangadhar Meher National Award and other, he has been invited to read poems in seminars and festivals in United States, America,
Russia, Canada, Turkey, China, France, Germany, England, and other few countries. Sir has served as editor and guest edited Sahitya Akademi Journal Indian Literature. On Fulbright Fellowship, he taught at the University of Iowa, where he also participated at IWP as an Indian writer. He is now the chairman of West Bengal Poetry Academy. I heartily welcome to this distinguished Honorable Dr. Subodh Sarkar sir to present his poem in Bengali language. I will welcome sir. Subodh sir, please unmute your microphone. Oops. Yeah, Subodh sir, please, I request you please unmute yourself. Can you hear me now? Yes sir, yes sir, yes sir. Welcome sir, welcome. Okay. I heard you. No problem. If you hear me, then I can speak. Yes. Thank you very much for your kind words. And I must say at the very beginning that this is a great opportunity for all of us, especially for me, to be able to read poems tonight. When you are celebrating the classical languages of India. And I am personally very happy and proud of the fact that this year, the government of India has granted Bengali language the classical status, which has been rather an overdue. So in a way, I have been very happy, and I feel I'm honored that you have invited me to read my poems, my Bengali poems, maybe followed by English translations. If you want to hear English translations, then I can read. But first, I will read my original Bengali poems, and I'm going to read one of my recent poems from the last book, from the 45th book, as my biodata says that I have written and published 45 books, and I have taken 50 years of my life to write 45 books of poems. So I'm going to read a poem in Bengali, and I don't have an English translation with me. If you allow me to read the second poem, then I will read only the English translation for all of you. This poem is called, in Bengali, Sa. চোখের জলের মতো নিখুঁত ও সুন্দর একটা কবিতা লিখতে পারবো যেদিন, সেদিন তোমাকে চুম্বন করার রাজ অধিকার পাবো। কবিতা লেখা বড় কঠিন হে সুন্দরী, ৪৫ বছর কবিতা লেখার পর আজ মনে হয় আমি যে গন্ধটা পেয়েছিলাম সেটা কোন হরিণের গন্ধ, কার বাড়ি থেকে এসেছিল জানা যাবে না। মানুষের মতো দেখতে একটা পাথর ২০০০ বছর ধরে সান্তা মনিকা বিচে গান গাইছে, ছড়িয়ে পড়ছে শিব রঞ্জনী। সমুদ্র সৈকতে আমি তোমাকে ধরে হাঁটছিলাম, তোমাকে না ধরে আমি আর হাঁটতে পারি না। পাথরটা বলল, দাঁড়াও, আমি মানুষের চোখের জল অনুবাদ করে চলেছি, আশাবরী দিয়ে, কলাবতী দিয়ে, দরবারি কানাড়া দিয়ে,
তবু আমি সা লাগাতে পারছি না। রাতে একটা সমুদ্র ঝড় বয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে। ভোরবেলা পাথরটা গা থেকে বালি সরিয়ে বলল, তোমরা কতটা ভালোবাসো ওকে? এতটা, এতটা, এতটা। কিন্তু আমি জানি ভালোবাসাতেও একটা সা লাগাতে হয়। মানুষ এত হাজার বছর ধরে ভালোবাসলো, তবু একটা সা লাগাতে পারছে না। The second poem I'm reading, the second poem in Bengali is called, this poem I wrote long ago. I wrote it after the fall of the Soviet Union. And this poem, in context, rather very clandestinely, in the context of the fall of Soviet Union, but the poem is a dialogue with my son, who was only 3 years old at that time when Soviet Union collapsed. So it is a dialogue between the father and his baby son. The poem is called, Where is the Good Place? When he got up from his nap, my 3-year-old son said, Papa, will you take me to a good place? Surprised, I looked at the 3-year-old, at 3-year-old eyes, 3-year-old lips, at trickling drops of sweat. I said, go and get the zoo. The lion's gotten very hungry. The tigers chased the deer. He said, no, take me to a good place. He went to the next room, cried a bit, came back with a tattered Karl Marx calendar and said, we'll take this grandpa too, by train, by boat. Hey, Papa, won't you go to a good place? He went to the next room, cried a bit. When I took him to Victoria, he said, no, this is no good. When I took him to the Ganges, he said, it's only a river. When I gave him ice cream, he walked along weeping. Disgusted, I took him home around 8 and saw tattered Karl Marx lying abandoned on the floor. I told my son, listen, this grandpa said he would take us to a good place too. That Sunday, there was no train, no boat. Quiet for a moment, thinking, who knows what. He began whinnying again. I gave him a ball. I gave him a robot. I gave him a ship. Right when I was wondering whether to give him a spanking, he asked old-time big question. Hey, Papa, will you take me to a good place tomorrow? Will you? Thank you all for patiently hearing my poems. Thank you so much. Thank you, sir, for giving your valuable time and presenting your nice poem.
in Bengali language, as well as a translation of your another poem in English language. We are very much happy to see you here and giving your valuable time. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक्स Thank you. थैंक्स प्रभाकर जी। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार सुबोध सरकार जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हालांकि ये सच है कि मैं सिर्फ मराठी जानता हूं या हिंदी या इंग्लिश, बट जब हम मलयालम कविता सुनते हैं, अभी सुन रहे थे, या तमिल की कविता सुन रहे थे, या पाली लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज की, तो उसका रिदम, उसके भाव, भाषा हमें समझ में नहीं आती हो तो भी वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय तक पहुंचते थे कि कवि को क्या कहना है। और मुझे लगता है कि कविता की पहली भाषा यही होती है जो प्यार की होती है, और आज के माहौल में तो वो शांतता की, पीस की भी होनी जरूरी है। WPM की ओर से, वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट की ओर से, ये जो काव्य पाठ हमने आयोजित किया है भारतीय अभिजात भाषाओं के कवियों का, तो इसके पीछे बहुत जो कारण है, उसमें एक कारण महत्वपूर्ण यह भी है कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया फिर एक बार महायुद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। एंड इस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि, और हम सभी को लगता है कि कवि की अपनी एक भूमिका होनी चाहिए, एक ऐसी भूमिका जहां हम अमन की, शांति की, चैन की सांस ले सके, और एक ऐसा माहौल पैदा कर सके जहां हम अपने भविष्य के लिए, अपने आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक अच्छा भविष्य दे पाए। तो मैं फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज हमारे बीच में रति सक्सेना मैम भी है। शी इज द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ कृत्या पोएट्री मूवमेंट, कृत्या मैगजीन। और आज हमने जिनको अभी सुना है कि पाली भाषा के महत्वपूर्ण कवि जो JNU में प्राध्यापक है, डॉक्टर उपेंद्र राव जी, या तमिल के बहुत महत्वपूर्ण कवि और WPM के मेंबर हैं आप, पेरियान जी। उसके बाद हमने हमारे मलयालम के दूसरे कवि संथन जी जो है, जो खुद भी WPM के एक मेंबर है, उनको भी हमने सुना है। तो मैं फिर एक बार आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं। और रति मैम अगर हैं तो रति मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मौके पर 2 शब्द कहे या आपकी शुभकामनाएं दें। रति सक्सेना मैम। हेलो सर, हेलो। हिंदी की कविता के लिए मेरा नाम भी ढूंढा गया है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी हाँ मैम, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। प्लीज वेलकम मैम। ओके। हाँ, तो सबसे पहले आपको बधाई पृथ्वीराज और आपके मित्रों को कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम इतने कम समय में किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट का। ये पूरे महीने चलने वाला अक्टूबर में। उससे पहले हम लोग वेनेजुला में पूरे वर्ल्ड के मिनिस्टर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बुला के ये उनको बता चुके हैं कि भाई ये जो कार्य हो रहा है युद्ध के नाम पे फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बहुत बुरा है। और इसके लिए हमने मिनिस्टर्स जो है, ये पॉलिटिशियंस है, उनको भी बुलाया था। और लेकिन उसका कोई प्रभाव कितना पड़ा ये हम नहीं जानते। फिर इसके बाद में अक्टूबर का महीना हमने ये चुना कि और देखिए अक्टूबर का महीना हमने चुना कि हम ये पूरे वर्ल्ड में पोइट्री युद्ध के विरोध में कविता करेंगे। हालांकि हमारा ये भी विचार था कि हम कंटिन्यूस सभी कंट्रीज में करें और 24 घंटे तक हमारा चलता रहे, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और हम लोग सभी जो उसके वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट के सदस्य रहे हैं पुराने, वो सब उम्रदार होते जा रहे हैं, इतनी ताकत नहीं है, तो इसलिए हम लोग इतना नहीं कर पाए। लेकिन हमने सोचा कि अपने अपने जैसे एशिया के लिए हम करेंगे, या हम इंडिया के करते हैं, या कोई यूरोप का करता है, इस तरह से हम करेंगे। तो एशिया का जो होना था तो उसमें
ये पृथ्वीराज महाराष्ट्र से जुड़े हैं, राजस्थान का हो चुका है और हिमाचल प्रदेश से होने वाला है, दिल्ली का से होने वाला है और एक दो चार पांच जगह से हुआ। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं स्वयं इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई, लेकिन मित्रों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की और उसके लिए काम किया। तो ये क्यों कर रहे हैं हम सब जानते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये युद्ध की शुरुआत है। एक ये पहले तो एक युद्ध है, इसके बाद में ये धर्म युद्ध होगा और धर्म युद्ध के बाद में फिर ये तृतीय युद्ध के रूप में हो जाएगा। तो ये युद्ध की शुरुआत है और युद्ध कविता के लिए या कवियों को पसंद नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हम कविता के माध्यम से बहुत शांति से अपने विचार रखना चाहते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात भी है या ऐसी ही बात है कि अक्टूबर में ही ये शुरू हुआ था। पिछले साल, एक साल पूरा हो गया है, एक साल अक्टूबर में ही ये शुरू हुआ था युद्ध। और उस अक्टूबर से पूरा भी साल भर होने को आया है और ये स्थिति कहीं पे भी नहीं गई है, कहीं पे भी नहीं गई है। और ये हुआ भी है कि कहीं किसी केरल में भी जब कार्यक्रम हुआ था तो फिलिस्तीन कवि थे, तो उससे पूछा था मैंने कि भाई कैसे हो, तो वो ये उसने एक जो बात बताई थी वो बहुत डरावनी थी। वो इसने बताया कि अभी वो तो सब बातें बताई कि आंखें ऐसी हैं कि बिल्कुल शून्य है सब कुछ, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चे जो है वो मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं और मोबाइल में वो वार के सीन देखते हैं। वार के सीन देखना यानी आप युद्ध को देख रहे हैं और ये उसके आप एडिक्ट हो रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात होती है। खतरनाक बात इसलिए कि हमारा भविष्य कहाँ पर जा रहा है। हमारी जो भाषा है उसमें हमारे प्रेम के शब्द खो रहे हैं, हमारे जो रिश्ते हैं उनमें भी प्रेम के शब्द खो रहे हैं। तो ये जो चीजें जो उन्होंने बताई थी उसने बताई थी वो बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है कहीं पे भी, उस पे कोई भी अंतर नहीं हो रहा। तो मैंने वो पिछले साल जब अक्टूबर था उस समय मैं कनाडा में थी और कनाडा फ्लाइट ले रहे थे, उसी समय ये पता पड़ा था कि ये युद्ध हो रहा है। और ये अक्टूबर के महीने में होता है कि लाल रंग के फूल झड़ते हैं। तो मैंने उस समय ये कविता लिखी थी अक्टूबर में युद्ध। तो अक्टूबर मास क्यूबिक की लाल सड़क, धूसर सड़कें, पतझड़ के दरख्तों के लाल पात, गर्म कोर्स के निकलने से पहले ही वापस लौटती यात्रा, देखती है, चीखती, पुकारती है रेत पर लहू के धब्बों को। दुनिया का ध्यान उधर जाता है जिधर कहीं नहीं गया था। तब भी नहीं गया था जब उनके हिस्से में अंधियारा था, उनके हिस्से में हवा में बारूद की गंध थी, उनके उड़ानों के पंख काट दिए गए थे। लहू इस बार भी बहा, थिरकते पंजों में कंठों को घोटता हुआ। दुनिया ने सवाल नहीं किया, जब अंधेरे बिलों में समेटे लोग हैं तो उजाले को क्यों काटा जा रहा है। मास अक्टूबर तुम्हारे लिए वसंत का महोत्सव है। ये जो पश्चिम देश है उसके लिए, उनके लिए वसंतोत्सव होता है, उनका नाचने गाने का है, बियर पीने का मास है अक्टूबर। लेकिन जिनके नाम पर सिर्फ अंधकार है उनको बाहर निकलने के लिए रोशनी की तलाश है। जिनसे सब कुछ छिन जाता है वो अपने प्रेमी को भी नहीं चुन पाते हैं। आतंक किसका आतंक, तलाश अभी बाकी। आतंक क्या उनसे है जो पिंजरे में बंद है या जिन्होंने पिंजरे बनाए। जो पिंजरे बनाना और उसमें रहना एक बात नहीं है। कोई भी जन एकवादी नहीं होता है, बहुवादी होना हमारा व्यक्तित्व है और एकवादी जन खंडित हो जाता है या बन जाता है अतिवादी। तो अपने हिस्से की रोशनी उनको दे दो जिसके जीवन में जल नहीं है, और बटाई को हटा दो, बनी रहे दुनिया, बनी रहे मानवता। फिर अरे युद्ध तुम खत्म होगा,
हर किसी को मिले उसके हिस्से की रोटी, छत और संगीत। तो ये और भी बहुत सी कविता मैंने इसमें साल भर लिखी है, जब तक मैं ठीक रही तब तक। लेकिन मेरा ये है कि ये कविता पिछले अक्टूबर को लिखी गई थी और आज अक्टूबर है, पूरा महीना जगह जगह इसके कार्यक्रम हो रहे हैं। हम कविता के माध्यम से सिंपल भाषा में बहुत साधारण रूप में कर रहे हैं, क्योंकि हमने सब तरह से देख लिया है। वर्ल्ड पोइट्री मूवमेंट लगातार काम कर रही है। हमने मिनिस्ट्री को भी बुला के देख लिया है, हमने लोगों के पॉलिटिशियंस को भी बुला के देख लिया है, और हम अभी कवियों के कर रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद में हम चित्रकारों को, कलाकारों को बुलाएंगे, और हो सकता है कि हम एग्जीबिशंस वगैरह के द्वारा कुछ रखेंगे जिससे लोगों के मन में ये समझ जागृत हो। तो मैं पृथ्वीराज तौर की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगी कि उन्होंने बहुत कम समय पे ये कर लिया, और इसमें सभी भाषाओं को जोड़ने का भी उन्होंने कोशिश की है, ये भी अच्छी बात है। हालांकि मेरा विचार ये नहीं था, मेरा विचार ये था कि पृथ्वीराज सिर्फ मराठी का करें या फिर जो मलयालम का है तो मलयालम का हो, गुजरात राजस्थान का है तो वो राजस्थानी का ही हुआ। ये विचार था जिससे हर भाषा को पूरा पूरा सहयोग मिले। या सुबोध सरकार तो करते नहीं है, नहीं तो सुबोध सरकार को बंगाली में करना चाहिए था। तो ये मेरा विचार ये था कि सब अपनी अपनी भाषाओं को बहुत स्थान दे, ज्यादा स्थान दे, एक में छूट जाता है सब कुछ, और जिससे ये जो भाषाएं हैं हमारी प्रांतीय भाषाएं जो बहुत रिच हैं, साहित्य में भी और कविता में भी, और जिनमें मॉडर्न कवि हैं जो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। तो वो जो रिच भाषा है उनको पूरा की पूरा स्थान मिले। आगे से आप देखिए, ऐसा है, दो तरह के कर सकते हैं आप, एक ये भी कर सकते हैं, दूसरा आप केवल मराठी का भी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, एक सिर्फ मराठी का कीजिए जिसमें आपकी ट्राइबल भाषाएं भी हो, है ना। तो देखिए, तो दूसरे देशों में होता है, कोई नहीं चिंता करता कि अंग्रेजी आधे लोगों को नहीं आती, हमको नहीं समझ में आता कि वो क्या बोल रहे हैं हमसे, वो हम हमसे क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन भाषा ऐसी ही होती है, कविता ऐसी ही होती है, समझ में आ जाता है, कोई भाषा की जरूरत नहीं। ये तो आपने किया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कवियों को बुलाया, बहुत बहुत बधाई। आपके सभी मित्रों को बधाई। एक आप केवल मराठी का भी कीजिए जिसमें आपके ट्राइबल, मुझे मालूम है आपके कोई दर्जी है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, और कितने अच्छे कवि हैं, उन सब कवियों को बुलाइए और करवाइए, ठीक है ना। तो ये जो है, ये एक तरह से हमारा संदेश है दुनिया को कि भाई हम युद्ध पसंद नहीं कर रहे, केवल कभी नहीं, हम पसंद ही नहीं कर रहे हैं युद्ध, और ये हम सब के लिए कष्टकार है। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देर से आई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ काम था मेरा बहुत जरूरी, उसके लिए मुझे बाहर जाना। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके तबीयत के लिए, सेहत के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि आप जल्द से स्वस्थ हो और हमें आप खिलती, मुस्कुराती, हंसती हुई दिखाई दे हर मीटिंग में। जैसे कि आपने अभी उपेंद्र राव जी को, सनातन संथन जी को, पेरियान जी को, या हमारे लक्ष्मीकांत तांबोली साहब है मराठी के, और सुबोध सरकार जी को सुना है, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कवि जो अभिजात मराठी, अभिजात भारतीय कृत्या में, है ना, सुबोध सरकार तो कृत्या के मित्र हैं ही, आते रहते जी जी। तो और भी बहुत अच्छे कवि यहाँ है हमारे कृत्या में आते रहते जी। सलमा जी है तमिल से, या ममता सागर जी है कन्नड़ से, या सरोज कौशल जी जो है संस्कृत से, आसामी के दो कवि हमारे भी आया है जी कृत्या में, तो शांतन जी है, ये बहुत, नहीं ये सब अच्छे, बहुत अच्छे कवि हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये कवि अच्छे नहीं, मैंने ये शब्द बोला नहीं, मैंने सिर्फ ये बरनाली बोला है जी, कि हमारा उद्देश्य ये था कि एक एक भाषा को पूरा उसको स्थान मिले। लेकिन आपने अगर ये किया है तो ये भी कीजिए, वो भी कीजिए, जी जी दोनों कीजिए। डेफिनेटली। आपके मैं अपने लोगों के लिए ये कीजिए
जिससे मराठी लोग दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है उससे वो परिचित हो जाए। तो आप दो कीजिए, आपका काम बढ़ गया। और मराठी भाषा में क्या लिखा जा रहा है वो सिर्फ मराठी का लिखिए करिए, तो उससे हम लोगों को पता पड़े कि मराठी में क्या हो। तो ये भी करिए वो भी करिए, दोनों कीजिए। और आप में योग्यता है कि आप दोनों करते हैं, इससे सब अच्छे करिए। मैं जानती हूँ, सबको जानती हूँ, इतने सालों से इस क्षेत्र में हूँ, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबोध जी ने तो कृत्या भी चलाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, कभी थैंक यू। याकूब वगैरह सबको, कभी मैं याकूब भी याकूब जी कृत्या, का और जुबली जी का सभी आया आप है। सभी का एक बार फिर से स्वागत करूंगा। हाँ, और आप प्रभाकर सबका स्वामी जो है, धन्यवाद। प्रभाकर जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाएं। प्रभाकर स्वामी सर। Thank you so much, sir. I am very much thankful to Dr. Honorable Rati Saxena ma'am for giving her valuable time and be present here. I remember that I have read her one poem, अजन्मी कविता की कोख से जन्मी कविताएं. It's a very nice poetry book by ma'am, which has been won Rajasthan Sahitya Akademi Award in 2001. Thank you so much for ma'am for being here. Now we are going to the next poet. She is from Assami language. बरनाली भराली मैम, उनका परिचय मैं हिंदी में देना चाहूंगा। असम की रेशम नगरी के नाम से मशहूर सुवालकुची में जन्मी बरनाली भराली ने मैम ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है। उनका साहित्यिक सफर 1993 में शुरू हुआ। उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता आदि विविध विधाओं में प्रचुर सृजन कर असमिया साहित्य में अपनी खास जगह बनाई है। उन्होंने 3 कविता संग्रह लिखे हैं, 3 उपन्यास और 3 कथा संग्रह भी लिखे हैं, और उनका एक जीवनी आधारित पुस्तक भी शामिल है, जिसमें उन्हें कई साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मैं विनती करूंगा सम्माननीय बरनाली भराली मैम से कि आप आपकी असमी लैंग्वेज की आपकी कविता जो पोएट्री फॉर लव एंड पीस इस उद्देश्य से हो, इस थीम से लेकर हो, वो यहाँ प्रस्तुत करें। वेलकम मैम। Bernali ma'am, please unmute yourself. I think she is busy in some work. We will move to the next poet because time is running too fast. I would like to invite Dr. Mamta Sagar ma'am. Ma'am is from Kannada language. She is a poet, writer, academic and translator writing in Kannada language. She has 4 collection of poems, hide and seek collection of selected poems in English with a source text in Kannada. She has published this in 2014. Haize Haleya Maili Handu 2007. Nadia Nirina Teiva 1999. Kada Navilanga Heize 1992. She has also composed 4 plays and anthology of column writing, a collection of critical essays in Kannada and English. So I would like to invite the Honorable Mamta Sagar ma'am to present her poems in Kannada language. Mamta Sagar ma'am. Thank you, Prabhakar. Thanks a lot. Welcome, ma'am. Prithviraj, thanks for connecting. And I see many of my friends here. Yeah, and I would like to thank all the organizers who have tried to organize this event. I will read one of my poems, one poem, and the translation in English. Translation is also done by me. And this poem was actually written on the 7th of May, 2022. You can connect it to whatever happened on the 7th of May, 2022. I'll read this first in Kannada and then the translation. Kaadu. Nannolagondu kaadu.
ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಗಲಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲು ಹರಡಿ ಕುರುಡಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಲುದಾರಿಗಳ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜನಗಳು ಹಾದಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಎಡವಿ ತಡವರಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಡಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಕಾಣದ ಅದೇನೇನನ್ನು. ಅರಚುತ್ತಾರೆ, ಕಿರಚುತ್ತಾರೆ, ಸದ್ದೇ ಮಾಡದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಕರಳುವ ಆಸೆ ಹೂಗಳ ಕೊಯ್ದು ಮುಡಿದು ಕಿವಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ನೀತಿ ನುಡಿಬವರು ಕೊರಳ ಹಿಸುಕಿ ಖಚಕ್ ಅಂತ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಕೊರಳ ಹಿಚುಕಿ ಖಚಕ್ ಅಂತ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಲಾವರಿಸೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ ಕಾಣ್ಕೆಯ ಅಗೋಚರ ಹಗೆ ಹೊಗೆ ಹಗರಣದ ಧಗೆ. ಈ ಕಾಡ ಕತ್ತಲ ಕೀಟಲೆ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ನಾನೀಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಡಲ ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಸೂರ್ಯನ ನುಂಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಡು ಕತ್ತಲು ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಕಾಲ್ದಾರಿಗಳು, ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಹುಡುಕುತ್ತ ತಾರಾಡುವ ಜನ, ಕಾಡೋ ಕಟುಕರು ಈಗ ಈ ನೆಲದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಳುವ ಹೂವ ಕೊಯ್ಯೋ ಹಲಾಲ್ ಕೋರರು, ಹಲಾಲ್ ಕೋರರು ಚಂದ್ರನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಅವನು ಮುಳುಗುವ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕು ಒಂದೇ ಸಮ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರ ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಆಗಾಗ. ದಣಿದ ಚಂದ್ರನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕದಿದ್ದರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಾತಿವಂತರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲು ನುಂಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಳಗೊಂದು ಕಾಡು ದಟ್ಟ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಗಲಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲು ಹರಡಿ ಕುರುಡಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಲುದಾರಿಗಳ. Now the translation, it's translated by me. The forest, a forest within me. Dense plants, trees, creepers cover daylight with dark, blinding trails. Invisible people look for paths to traverse. They stumble, stutter, struggle. They stumble, stutter, struggle, hide. They keep looking for things that remain unseen, scream and cry silently. They sporadically pluck blooming flowers of desire, wear them on their hair, place it on the ear, sing hymns of caste and equity, slit throat to show sympathy. They slit throat to show sympathy. The darkness doesn't conceal this place. In this dark, what is seen is the imagined hatred, smoke of intolerance, sweatered scandal. Impossible to bear the scoff of this obscurity. I have swallowed the sun. Drank up the ocean, the forest, darkness, paths leading to nowhere, people wandering in search of directions. Those that celebrate genocide are now extended all over this land. Killers destroying the blooming flowers. Killers are now chasing the moon. Killers destroying the blooming flowers are chasing the moon. Waiting for the sun, looking for the seashore, where he sets, the moon concealed amidst the cloud pours light every now and then. Though unable to capture the exhausted, unreachable moon, these futile castes have failed to realize
that they are completely engulfed by darkness. The futile castes have failed to realize that they are completely engulfed by the darkness. Thank you very much. Oh, this is a good poem. Thanks a lot, Mamtaji, Subodh. Thank you, Subodh. Can you hear me, Mamtaji? Yes, Please sir. Yes, Yes, sir. yes. another poem. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I can hear you, Subodh. Please another poem. Do you want me to read another poem? Please, I have been hearing you after those Bharat Bhavan days. Please. I know. Okay, let me read another poem. This will be a short poem. Okay, this is about poetry itself. ಶಿಸ್ತು ಬೇಕೆ ಕವಿತೆಗೆ, ಶಬ್ದದ ಕಾಲಿಗೆ ಅರ್ಥದ ಮುಳ್ಳು, ಕುಂಟೋ ಶಬ್ದ ಕುಣಿಯೋ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಥದ ಮುಳ್ಳು ಕುಂಟೋ ಶಬ್ದ ಕುಣಿಯೋ ಅರ್ಥ, ಅಸ್ತ ವ್ಯಸ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕೆ ಕವಿತೆಗೆ, ಶಬ್ದ ತತ್ತರಿಸುವಾಗ ತತ್ತರಿಸುವಾಗ ತೊದಲುವಾಗ ತಡೆದು ನಡೆವಾಗ, ಶಬ್ದ ತಡೆದು ನಡೆವಾಗ, ನುಡಿವಾಗ ಶಬ್ದ ನುಡಿವಾಗ, ಅರ್ಥ ಹೊತ್ತ ಮಾತ ಮೈ ತೂರಾಡುತ್ತದೆ, ಎಡವಿ ತಡವರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕವಿತೆಯೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಹಂಗು, ಕವಿತೆಯೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಶಬ್ದಾರ್ಥವ ಮೀರಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಕ್ಕಿದ ಪದಗಳು ಛಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕವಿತೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಪದಗಳು ಛಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕವಿತೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಮೋಹ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ಮೋಹಿಸಿದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಗಾಣಗಳ ಕಳಚುತ್ತ ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಸೀಳುತ್ತಾ, ಪದ ಮುನ್ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂಬಿಟ್ಟ ಪದಗಳು ಮೈತುಂಬ ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟುವ ನಶೆ. ಸಾಲುಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ತಾರಾಡುತ್ತ ಅಮಲೇರಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಮೋಹದ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶಿಸ್ತು ಬೇಕೆ ಕವಿತೆಗೆ? ಈ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕೆ ಕವಿತೆಗೆ? Now the translation. This is translated by Maitreyi Karnoor. Does a poem need order? The words feet pricked by meaning, limps, the word limps, and the meaning prances madly in this chaotic world. Does a poem need order? As the word stutters, stammers, and speaks hesitatingly, speech clad in meaning throws its weight around, but the poem, bridled in the high horse of meaning, stumbles on nonetheless and is imprisoned by the passion for that which transcends meaning. When the words picked up carefully, splatter and scatter, and the nebulous poem floats out of reach, what else can this passion be? The more impassioned the word, the more it sins. Shrugging of bridles, splitting of feathers, splitting, shrugging. As word after word walk ahead, flowers bloom up from where they fall.
Flowers bloom up from where the word falls, and the whole body is filled with the intoxication of stringing them together into a poem. As line after line swing and sway drunkenly, ruminating over words, meanings, and passion. Does the poem need order? In this chaotic world, does a poem need order? Thank you. Thank you, Subodh, for making me read the second poem. Thank you so much, ma'am. Really, both the poems were very nicely you are presented. The way you presenting, I went to the 18th century, and I remember that Pratibhasi Sali is the West Wind, Ode to the West Wind. That poem I remember. There also he has said to the West Wind that, "Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall thorns upon the thorns of life. I bleed." Really, you were reading like this poem. Thank you, Prabhakar. Both these poems are extremely political poems. But both the I'm very poems contented. Thank you. very nicely you are presented. Now the Bharnali ma'am is present here. I request ma'am to please present your poem in brief, because already it is 8 o'clock. Near about 7 people have left. They have to present their poem. I request to Bharnali ma'am to present her poem. Hello. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thanks for invitation, sir. Yes. My Assamese poem, Moi Pritilogna Radha. এইদৰেই বুৰিছিল নাও, খহিছিল ঘাট, এইদৰেই জ্বলিছিল অথৰ্ব যমুনাৰ জল। নাছিল মোৰ জীৱনত জীৱন, নাছিল মোৰ সৰগত সৰগ, তোমাৰ কান্দোনেৰে কান্দিব খোজোতে চেতনাও হৈ ৰৈছিল কেইটামান বছৰ। বকুল ফুলৰ হাঁহিৰ দৰে তুমি সজাই দিছিলা হাঁহি, ডালিম ফুলৰ দৰে ৰংবোৰ ওঠত। সেই ফুলবোৰেই দুচকুৰ পৰা সৰি সৰি এতিয়া ভৰিছে যমুনা বিষাদ বানৰ। নালাগে পাৰিজাত কিম্বা ঐশ্বৰ্যৰ মহজাল, নালাগে জোনাক ভৰিব মোৰ উদৰত, গৰ্ভৱতী আন্ধাৰত প্ৰকট মোৰ শূন্যভাৰ। তোমাৰ বিশ্বাসতে মোৰ দীৰ্ঘশ্বাস কালো শতজন। অ কালীন প্ৰিয় সখা মোৰ, তয়েই জান জল হৈ জলৰ ব্যথা। কচোন নীলপদ্ম কাৰ বাবে আনিছিল গৈ সেইদিনা ছটাছটি হৈছিল যমুনাৰ, আৰু মোৰ উচ্চাত্মিকাৰ উৰুৱাই নিছিল আক্ষেপৰ। আমাৰ সম্পৰ্ক যদি পাপৰ হয়, পুণ্যই বা কি মধুসূদন? কোনেও নেদেখে মোৰ কপালৰ কৃষ্ণবিন্দু, যত নিৰৱধি জ্বলি থাকে তোমাৰ আত্মা। আত্মিক উচ্চাৰণে মই তোমাক মোৰ বুলি কব নোৱাৰো। হে অক্ষৰ পুৰুষ, শূন্যহীন মোৰ ভাগ্য। বিশ্ৰামহীন সপোনবোৰ ঠাহ খাই খাই চুৰমাৰ কৰা নিদ্ৰা তোমাকেই সঁপি দিছিলো, অকল একমাত্ৰ হোৱাৰ পাছত ঢৌৰ দৰে বাৰে বাৰে ভাঙি দিছিলো হৃদয় আকৌ। এতিয়া বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু ভাগ্য নতুবা বিপৰ্যয়। প্ৰেম আৰু ভুলৰ সেই দিনবোৰলৈ মই উভতি নাযাওঁ, নাচাওঁ মোৰ পৃথিৱীৰ পৰা অন্য নহওঁ কায়ান তোমাৰ। নুসুধো বতাহত অনুচ্চাৰিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, মানৱী বা ঈশ্বৰ সকলো ৰূপতে মই দেহাবি। মই লীন হম মোৰ ভিতৰতে থকা মৌন শীতল মিলন বীৰ প্ৰাপ্তি প্ৰত্যাশা সকলো অশৰীৰী হয় সমাধিস্থ। চকু বাচিছে প্ৰেম আৰু সংসাৰৰ দোতনাত এক অবুজ শিশুৰ দৰে দিয়া দৌৰত। হে নিশি শান্তিপনী, জন্মৰ পিছৰ সেইকেইটা বছৰৰ দৰে চিৰদিন মুখ হৈ নাথাকিলো কিয়? পুনঃ পূৰ্ণ হৈ শূন্য হৈ থাকিলো তোমাৰ আত্মলিপি। তোমাৰ আগতে যত্ন, তথাপিও অজন্মা মই চিৰন্তন। সপ্ত ৰন্ধ্ৰেৰে বিগলিত তোমাৰ কৰোণা, মই পুনৰ নবা সম্প্ৰীতি। ন যায়তে
न म्रियते न हन्यते हन्यमानस्य। Thank you. Thanks. हेलो प्रभाकर जी। Okay, we will proceed. Well-known Tamil poet Salma ji is with us today. मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने एक काव्य संकलन डॉक्टर स्वाति दामोदरे जी के साथ मराठी में अनुदित किया था। उसमें कुछ कवि जैसे ममता सागर जी है, जैसे बरनाली जी है, सलमा जी की भी कुछ कविताएं मराठी में हमने पिछले 4 साल पहले अनुदित की थी उस संकलन के लिए। उनका एक उपन्यास मध्यरात्रि नंतरचे तास is translated in Marathi and received a prestigious साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन। तो फेमिनिस्ट आवाज जो है हमारे भारतीय कविता का एक बहुत समर्थ आवाज, सलमा जी जो तमिल भाषा में लिखती है, मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो कृपया अपना काव्य पाठ यहाँ प्रस्तुत करें। Honorable Salma ma'am, please present your poem in Tamil language. I think ma'am is not there. So I request to the. You can ask Yakub maybe. Yeah. याकूब जी हैं। Yakub sir to present his poem. आप परिचय दीजिए प्लीज। Yes sir. I would like to introduce the distinguished poet Yakub sir. He is famously known as the Kavi Yakub. He is a poet, a researcher, and writer. Accomplished his master's degree and also got doctorate in literary criticism from Osmania University. Sir is honored with several awards over the years. Founder of Kavi Sangam, a Telugu poetry forum. Founder of Rottamaku Revu Poetry Space Foundation, RRPF. Earlier was advisor of Sahitya Akademi Telugu Award. Now he is a president of Hyderabad Book Fair Committee. So I request to Yakub sir. मैं क्षमा चाहूंगा याकूब सर प्लीज। सलमा जी ज्वाइन हुई है। एक्चुअली शी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क और वहाँ हेवी रेन हो रहा है, तो हो सकता है कि रेन जाए या कुछ प्रॉब्लम आए। Can I read now? Yes, Salma ma'am, please. சுவாசம். எப்பொழுதும் எனது எல்லா காரியங்களும் நான் இல்லாத பொழுதே நிகழ்ந்து விடுகின்றன. ஒவ்வொரு முறையும் எதையும் ஸ்பர்சித்து உணர்வதற்குள் அவை நிகழ்ந்து முடிகின்றன. நான் முயன்றுதான் பார்க்கிறேன், என்றாவது எதுவாயினும் நிகழ்வதற்கு முன்பே நான் அதை தொடுவதற்கு. ஆயினும் என் முயற்சிகளை தோற்கடித்து எனக்காக நிகழும் அவை நான் இல்லாமலேயே நடந்து விடுகின்றன. மலர்கள், மனிதர்களுடனான உலகம் மிகப்பெரியது என்னை விட. நான் அனுமதிக்கத்தான் வேண்டுமா என் சுவாசம் நானின்றி நிகழ்வதை? English translation, breathe. Always all that happens to me happens when I am not there. Every time, even before I have touched and felt anything, the moment has already passed.
I desperately hope that someday I will be able to savor what is about to happen before it does. And yet, these moments defeat my effort and keep recurring without my being present. The world of flowers, the world of humankind is much bigger than I. Must I really allow my breath to pass without my presence, even before I am aware? Next poem, தாம்பத்தியம். என்னை தழுவிச் செல்லும் சென்றல் அறியும் எனது மென்மை. என்னை சிதைத்து அளிக்கும் வாழ்க்கை அறியும் எனது உறுதி. நான் அணைத்து வளர்க்கும் குழந்தை அறியும் எனது நேசம். என்றாவது வரும் மழை அறியும் எனக்குள் இருக்கும் கவிதை. பனி படர்ந்த புற்கள் அறியும் எனது காதல். எனது கவிதைகள் அறியும் எனது பூகம்பங்கள் அறியும் என்னை. எப்போதும் அறிந்ததில்லை நீ எனக்கு நேர்ந்த எதையுமே. எப்போதும் அறிந்ததில்லை நீ எனக்கு நேர்ந்த எதையுமே. English translation. Married life. In cherishing me, the priest perceives my softness. The life that decimates me fathoms my strength. The child I hold close to my heart senses my affection. The rain that falls from time to time divines the poem within me. Dew-covered grass feels my love, my poems and the earthquake exploding within know me. You, on the other hand, have never understood all the things that have transpired within me. Thank you very much for this opportunity, inviting me to joining with all the my fellow poets. My many friends are there. Thank you very much. Thank you, मैम। और मैं प्रेजेंट एक बात कहना चाहूंगा सलमा जी के बारे में। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी इनके नाम के चर्चा है। अमेरिका में इनके साहित्य पर एक 2009 में 7 में कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रेस्टिजियस अवार्ड जैसे मैन एशियन प्राइज और द सेकेंड वन क्रॉसवर्ड बुक प्राइज के लिए भी इनका नॉमिनेशन हुआ था। मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और कवि याकूब जी, मैं आपसे पहले क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कहा, और अभी आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज आप अपनी कविताएं हमारे सामने रखें। याकूब सर, प्लीज। Hello, namaste. Hello to everybody, and we are here for preaching or campaigning the peace and love. Today's need of the hour is the poetry for peace and love. I will read one small poem and also the translation. This poem goes like this in Telugu. The title is Masjid and Mandir. పక్షి రెక్కల మీద రాసుకున్న స్వేచ్ఛా పాఠాన్ని చదవడం నేర్చుకుందాం. గడియారం ముళ్ళ మీద దాచుకున్న కాలాన్ని వెతికేందుకు ప్రయత్నిద్దాం. నీడలలో దాగిన వాస్తవాలను శోధించడం ఎలానో తెలుసుకుందాం. మనిషి ముఖం మీది మౌన సముద్రాలలోకి దూకి నిజాల గవ్వలను వెలికి తీద్దాం. నిన్ను నాలోకి, నన్ను నీలోకి ఫకీరు వేసే సాంబ్రాణి దీపంలా కప్పుకుందాం. మసీదుని మందిరంలా, మందిరాన్ని మనిషిలా చేయడం ఎలానో ఉమ్మడి చట్రంలోంచి అనువదించుకుందాం. నీ నా రక్తపు బొట్ల సాక్షి, పవళించిన పడకల సాక్షి, ఆగ్రానించిన యవ్వనపు సాక్షి, ఇద్దరము ఒకటైన క్షణాల సాక్షి. ప్రియురాల మనలోంచి మనం వెలికి తీసిన బిడ్డల సాక్షి.
శూలాలు బల్లాలు ఖంజర్లు వెలికి వచ్చిన నాగరికతల శిథిలాల సాక్షి ఒక్క నిమిషం మనుషులుగా బ్రతికి మరో నిమిషం చనిపోయినా చాలు ఈ లోకానికి ప్రేమ కావలసిన వనరు అని చాటేందుకు మసీదు మందిరంలా కాక మనుషుల్లా ప్రయత్నిస్తూనే ఉందాం. దిస్ ఇస్ ది పోయం and I will read the English translation of this poem. Mosque Temple. Let us learn to read lessons of freedom scripted on wings of birds. Let us try to locate time hidden in hands of a clock. Let us learn to lead. Let us learn to read lessons of freedom scripted on wings of birds. Let us try to locate time hidden in hands of a clock. Let us know how to explain truth hidden in shadows. Let us extract shells of truth plunging into oceans of silence on faces of people. Let us wrap ourselves with the enveloping incense smoke a fakir makes, holding you in me in you. Let us translate from potter's wheel how to make a mosque into a temple into a human being. Swearing by drops of our blood, by the beds we shared to sleep, by the youthful fragrance imbibed, by the moments when we coalesced, darling, my darling, swearing by the children we got from our union, by the lances, spears, daggers, by the excavated ruins of civilizations, even if we survive for a minute and die next moment as human beings, that is enough. Let us continue to campaign not like mosque or temple, but as human beings. The world needs love. The world needs love to survive. Thank you. Thank you so sir. much, sir. Thank you, sir, for your presenting your wonderful poem about the poet for love and peace. Now I would like to request Dr. Saroj Kaushal ma'am to present her poem. First of all, I would like to introduce ma'am. मैम का परिचय देते हुए मुझे गर्व होता है कि मैम प्रोफेसर एवं पूर्वाध्यक्ष संस्कृत विभाग पूर्व निदेशक पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ में प्रोफेसर के लिए मैम कार्यरत है। जनसंपर्क अधिकारी पूर्व निदेशक महिला अध्यासन केंद्र के लिए उन्होंने काम किया है। जयनारायण व्यास विद्यालय जोधपुर में भारतीय दर्शन तथा समकालीन संस्कृत साहित्य की विशेषज्ञ के रूप में मैम ने कार्य किया है। मैम ने आज तक 70 से अधिक शोध पत्र, 3 पुस्तकें प्रकाशित है उनकी, और 100 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुति किया है। संस्कृत कवि तथा आलोचक के माध्यम से राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर के संस्कृत विदुषी सम्मान तथा कालिदास अकादमी उज्जैन से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। मैम से नम्र निवेदन है कि वो उनकी संस्कृत की कविताएं यहाँ पेश करें। वेलकम मैम। सरोज कौशल मैम। Thank you very much. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. It is my pleasure and honor to present poetry on the forum of World Poetry Movement organized by Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded, and Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon. All my fellow prestigious poets of classical languages who are on the dais, and Dr. Prabhakar Swami and Sri Prithviraj Taur,
who are organizing this forum, and all the learned poetry lovers and gathering. Today, I am presenting a poem for peace and love. This is the title. This is the topic which is given to us. My title of the poem is Buddha Se Samvad, or Dialogue with Buddha. My poem is on Buddha, who is the personification of peace and compassion. Bhagwan Buddha achieved Buddhatva by Indriya Nigraha and controlled himself by worldly materials. There are so many myths regarding his teachings. They are misunderstood by hardliners, so I try to raise some relevant questions which are thought-provoking. It is a rumor that Buddha opposes Brahmanvad, but he defined Brahman term with its core meaning, fullness. Not by rituals, one is called Brahman. It is much needed to understand his teachings in the true context. Buddha achieved the title by meditation and renunciation, but now it's a pity that laughing Buddhas are a symbol of wealth and prosperity. It is really alarming for us. So I wrote a poem in Sanskrit to raise these types of questions. Raj prasadanam aishwaryam tyaktam trinvat yena vaneshu tapobhi taptva anantakal paryantam satya darshanam kritam yena tadnantaram avaptam buddhatvam param ha hant samprati hasantah buddha aishwarya pratikah sanjatah. Hasantah Buddha, laughing Buddhas. Samprati hasantah Buddha, Aishwarya pratikah sanjatah, sachi kriyante samprati dhanikanam atithi kaksheshu. Brahmanvadah nirasitah yena mahatmana, Brahman lakshanam lakshitam dhammapade, न जटाभि न गोत्रेण न जन्मना जायते ब्राह्मणः सत्येन धर्मेण शुचितया शोभते ब्राह्मण. भिक्षुरपि स कथ्यते अप्रमत्तः कामरहितः य वर्तते परं समकालीनै भिक्षुभिः रचितं नरकं साक्षात् कलंकित वासनाभिः. हे बुद्ध, शास्त्रे कथितम् उपदिष्ट मंत्राः सिद्धिमन्ताः संजाताः परं त्रिपिटक साहित्यम् अन्विष्यति अर्थ सामर्थ्यस्य नूतनं प्रतिमानं सम्प्रति. In our Indian culture, we accepted 4 ashramas: Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, Vanaprastha ashram, and Sannyasa ashram. The 3rd ashram is Vanaprastha ashram. Our former president led a very meaningful life through this ashram style. I wrote a series on Vanaprastha, and I think that it is very appropriate to define his life through this type of poetry. It is my tribute for that divine and pure soul. Vanaprastha is a creative style to decorate your personality with patience and satisfaction. Step by step, you can achieve your higher version. Your pious aura can enlighten your surroundings. The whole cosmos can get vibrations through your empathy. These are the feelings which I try to convey through my poems on Vanaprastha. न केवलम आश्रमः वानप्रस्थः अनिर्वचनीया जीवन पद्धतिरियं प्रवृत्तौ अनासक्तिः लोक संग्रह निवृत्तौ
नाश्रितम् एतत् लिङ्गे वयसि वा असूया सर्वेभ्यः द्रोह गुणेभ्यः परिचायकः क्षुद्रतायाः हृदयस्थ विशदता वानप्रस्थस्य अपर पर्यायः संक्रमणीया जन जन मनस्सु न भोगाकुलता वानप्रस्थः परं विद्यते विरामः भोगस्पृहायाः नैतत् अनवरत चिन्तनम् एतत् उदात्तम् माधुर्यं स्नेहस्य एतत् पीयूष स्रोतः वर्तते वानप्रस्थः पर्यवसानम् अनुभवानां परिणमति वैचारिकोत्कर्षेषु नितान्ताभावः उद्वेगस्य धैर्यम् अनिर्वचनीयमेतत् संकोचयति न वानप्रस्थं परं विशदयति वसुधैव कुटुम्बतया परं विशदयति वसुधैव कुटुम्बतया. Thank you very much for giving me opportunity to present my feelings. Thank you so much, ma'am. Now I would like to request Jubilee Gogoi, ma'am, to present her poem in Assami language. So first, I would like to introduce herself. Ma'am is professionally, Jubilee ma'am has had a diverse career. She worked at Akhom Jatiya Vidyalaya in Guwahati and also served as an assistant teacher under the government of Assam. She has also worked as a journalist in Guwahati and was a casual announcer in All India Radio Guwahati. Jubilee ma'am is a lifetime member of Aham Sahitya Shobha, a Hitoliki member of Solovu Akhom Kobi Salamian, and currently serves as the Vice President of Dulaijan Sahitya Shobha, as well as an Executive Committee member of Dulaijan Lekhika Sangam, Utkaran Kabi, Sakro, and President of Inner Wheel Club. Dulaijan, a sister wing of Rotary International. I would like to request to Jubilee Gogoi ma'am to present her poem in Assam language. Welcome, ma'am. Thank you so much. And first of all, I offer my heartfelt thanks to all of you, especially Patriot Store sir for inviting me to this Kavi Sammelan on the auspicious occasion of birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. And also just after declaring Assamese as classical language. Thank you. My first poem, Hunno, means zero. Hunno. Manu nayo, ekhokuti eta সংখ্যা মাত্ৰ মোৰ আগে পিছে হুৱে বাৱে এক বিৰাট শূন্য শূন্যতাত নজলে চাকি আন্ধাৰ পৃথিৱী ভগ্ন জোনাকৰ পিয়াহত আতুৰ অসহায় আকাশ মানুহ নথকা দেশত পৰি থাকে মাথোন খণ্ডিত দেহৰ জটিল ভগ্নাংশ জাৰণিত মুণ্ড পিটনিত হাত হাবিয়নিত ভৰি পলিথিনত হিয়ৰি উঠা দুটা চকু ঘৃণা আৰু আতংকত মেল খাই থকা উৱলি যোৱা পেট আৰু কাপোৰৰ টুকুৰা পাহাৰৰ নিৰ্জন অতলত আন্ধাৰত একোকে নমনি কোনে কব আন্ধাৰতো জিলিকি ৰয় কিয় খণ্ডিত দেহৰ জটিল ভগ্নাংশ কোনে কব শূন্য পৃথিৱীত কিদৰে মুকলিত হয় প্ৰাৰ্থনাৰ পুৱতি হাত কোনে কব তেজৰ পানীৰে গা ধোৱা পৃথিৱী সেউজ কেনেকৈ হয় My second poem is Wagha. Wagha. সূৰ্য সাহস শান্তি আৰু আশাৰ ঠেঙুলি মেলি সীমান্তৰ সেউজীয়াই তেতিয়া আকাশ চুমিছে বগা বতাহত বাখৰুৱা নিচান দুজাক নিৰ্মুখী পক্ষী একেই পাখি একেই কলৰৱ মানৱহীন ভূমিৰ কথা সিহঁতে নুবুজে বুজিলেও নামানে ভূতৰ গিৰিপনে সিহঁতে নুশুনে শুনিলেও নুবুজে 100 কোটি ভাৰতীয়ৰ আত্মাত যেতিয়া ধ্বনিত হয় বন্দে মাতৰম কুটা কঢ়িয়াই কিচিৰ মিচিৰকৈ কি জানো কথা পাতে সিহঁতে কাটা তাৰৰ সিপাৰে
জাগ্ৰত প্ৰহৰীয়ে বুজি নাপায় সিহঁতৰ ভাষা, সিহঁতেও নুবুজে আন্ধাৰৰ ভাষা। ফুৰ ফুৰ সন্ধিয়া এটাত শিলডল ভাঙি সকলোৱে উৰুৱাই দিছে মাথোন হেঁপাহৰ চিলা। থেংক ইউ সো মাচ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी एक बेहतरीन कविता के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मित्र निखिलेश जी को। निखिलेश मिश्रा ये बहुत उम्दा कवि है उड़िया भाषा के। उनके 3 काव्य संकलन प्रकाशित है। इसके अलावा उनका एक नॉन फिक्शन का किताब भी पब्लिश है और 5 सालों में 7 बार वो नॉमिनेट हो चुके हैं साहित्य अकादमी के युवा साहित्य पुरस्कार के लिए। वो एक फिल्म अभिनेता भी है और कोलकाता का सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले गोवा का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें भारत के चुनिंदा युवा 12 दिग्दर्शकों का सम्मान किया गया था। निखिलेश जी उनमें से एक है। इसके अलावा यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी आपका कार्य सराहा गया है। एक और बात मैं निखिलेश जी के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों चाइना गवर्नमेंट की ओर से चाइना राइटर्स एसोसिएशन की ओर से बीजिंग और हांगझू में एक 10 दिन का फेस्टिवल आयोजित किया गया था ब्रिक्स के युवा कवियों का। तो उनमें भारत के प्रतिनिधि के हैसियत से मैं और निखिलेश जी अन्य 2 मित्रों के साथ सहभागी हुए थे। तो उस कारण अभी जुलाई में कल के उनके साथ चाइना में रहने का मुझे 10 दिन का मौका मिला और अंत में उन्होंने भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हुए जो अपना समापन स्पीच दिया था वो जरूर सुनने लायक है। आप उसे निश्चित सुनिए अगर वो कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल है तो। मैं इस फेस्टिवल में जहां प्यार की और शांति की बात हो रही है, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती है, तो इस अवसर पर निखिलेश जी को आमंत्रित करता हूं और विनती करता हूं उनसे कि वो अपनी एक कविता हमारे सबके सामने रखे। निखिलेश जी प्लीज। और साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आई एम ऑडिबल। Thanks a lot to all the organizers. Yes, sir, you are audible. Yeah, great. So I won't take much of your time. I'll read an Odia original and then I'll read its English translation. The translation is done by me. First, the Odia original. The poem is called Kehi Jane Kejani Kothi. अनेक दिन हला कांदी हेनी सेल्फी सबुर भिड़ भितरे अवशिष्ट दुनिया को बारंबार अभिसंपात दे निज ठारू हजिगला बेले सबुथर भाबिछि टिके कांदी देवी बोली। अजणा लोक माननकु भलो अछि बोली कैफियत देला बेले बळका 24 घंटा सबुंकु सेकेंड सेकेंड करी पोड़ी देई फिंगी देला बेले मु केते भाबिछि टिके कांदी हेई थांते कि। राति सारा फर्दे सादा कागज सह कथावार्ता कला बेले झरका सेपटे अंधार ऊपर राति सारा जॉगिंग करुथिबा स्वप्न माननक पय अपेक्षा कला बेले मु चाहि खाली टिके कांदिबा। कांदिबार किछि कारण नाही, जेमिति कारण नाही अभय बाबूंको 20 वर्षर पुत्र काले एक्सीडेंट रे चली जिवो, जेमिति कारण नाही पथर छाती संधिरु हळदिया फुलटी उंकी मारि पार। मोटे कांदी पर नथिबा मनुष्य माने भी सोई पड़ते पहांतिया पहर पाखापाखि। किए जणे दूर को छोटिया गाँ रे आमर ए टिकी दुनियाटी पय एका एका कांदु थाए बोली तो। नाउ द इंग्लिश ट्रांसलेशन। So it's a translation that we did some years while I was a student at JNU. It was part of a translation course there. I hope I'm still audible. I'm in my village. The internet is a bit shaky. So, Taur मैं audible हूँ ना? Yes, sir, you are audible. Sir. Please off your video, sir. That your voice
audible. Please off your video. Yeah, you will get good connection. Okay. Yeah. So I hope so here goes the English translation. It's titled Someone Somewhere. It's been a while since I last cried. In the crowd of countless selfies, while thinking about the rest of the world, while getting lost from my own self every single time, I have planned about crying a little bit. While explaining, yeah, I'm good to unknown people, while burning second after second of all the 24 hours, and then tossing them away like that. I have often thought if I could cry a little bit. All night, talking to a blank sheet of paper while waiting for the words, jogging on the darkness outside my window, and taking forever to finish. I have only wanted to cry. There is no reason why I should cry. Just like there is no reason why Abhay Babu's 20-year-old nephew I think sir is having network issue. Shall we move to the next? now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great, great. I'm so sorry for this. Oh, okay, okay. We can So understand. I'll just continue. Okay. I'll just restart. It will take around 15 seconds more. So the translation is called Someone Somewhere. It goes like this. It's been a while since I last cried. In the crowd of countless selfies, while bitching about the rest of the world, while getting lost from my own self every single time I have planned about crashing. While explaining, yeah, I would unknown people, burning second after second of all the 24 hours, and then tossing them away like Shall we move to the last participant? I got. Please move on to the next one. The connection is a bit unstable from my end. Okay, okay. Thank you so much, Nikhilesh ji, for joining us and presenting your wonderful poem in Odia language. Elijane Kijani Pouti. This one is a very nice poetry collection by you. Thank you so much for your giving your valuable time and presenting your. I'll nice. just post the English translation on the chat box. Okay, Just sure, in sir. case. Yeah, Sure, thank you. thank you so much, sir. Thank you. Now we will move to the last poet of this poetry festival. Dr. Sushila Takbore, ma'am is from the Hindi literature. उनका परिचय देते हुए मुझे बहुत आनंद होता है कि उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं में सृजनात्मक गतिविधियां दलित समाज और नारी की स्थिति पर परिवर्तनवादी आंदोलन में वैचारिक सक्रियता, आकाशवाणी से समय समय पर परिचर्चाएं प्रसारित किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी विशिष्ट सेवा एवं पुरस्कार रमणिका फाउंडेशन से सावित्रीबाई फुले सम्मान एवं पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से डॉक्टर उषा मेहता हिंदी सेवा सम्मान पुरस्कार एवं उन्हें 51,000 की राशि बिहार सरकार के राजभाषा हिंदी विभाग द्वारा वीपी मंडल सम्मान पुरस्कार से 2 लाख रुपए की राशि उन्हें प्राप्त हुई है। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो अपनी कविताएं यहाँ पर रखें। वेलकम मैम। सुशीला धन्यवाद। टाकबोरे मैम, वेलकम मैम। जी सर, धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुशीला टाकभोरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के जन्म उत्सव पर यह जो बहुभाषी कवि सम्मेलन हो रहा है, इसमें मुझे भी जोड़ा गया है, सम्मिलित किया गया है। इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। स्वामी राम तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने मुझे जोड़ा, इसके लिए डॉक्टर मनोहर भंडारी जी, प्रभाकर स्वामी सर की आभारी हूँ। मैं अपनी कविता का वाचन कर रही हूँ। कविता का नाम है तमसो माँ
ज्योतिर्गमय। कविता का नाम है आग का धर्म। आग का धर्म। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की बात से आगे बढ़कर तुमने कहा स्वयं दीपक बनो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की बात से आगे बढ़कर तुमने कहा स्वयं दीपक बनो। स्वयं प्रकाशित हो, दीप से दीप जलाकर पूरे समाज को प्रकाशित कर दो। पूरे समाज को प्रकाशित कर दो। बंधुओं, यह अति आवश्यक है। बंधुओं, यह अति आवश्यक है, उचित है, मगर याद रखो आग तुम्हारे हाथों में है। आग तुम्हारे हाथों में है। आग का धर्म जलाना भी है। तुम्हें सचेत रहना है। तुम्हें सचेत रहना है। प्रकाशित होना अभ्युदय है। जलना जलाना जीवन का संदेश नहीं। जलना जलाना जीवन का संदेश नहीं। अत्तदीप भव का संदेश सभी तक पहुंचाना है। अत्तदीप भव का संदेश सभी तक पहुंचाना है। इसके बाद में एक कविता और बोलना चाहूंगी। बोधिसत्व चिंतित हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने विश्व शांति के लिए, युद्ध के विरोध के लिए जो अपना धर्म स्थापित किया और संसार को जो संदेश दिया है, उसी से संबंधित मैंने अपनी कविता में ये विचार रखे हैं। बोधिसत्व चिंतित हैं। बोधिसत्व चिंतित हैं। वर्षा काल आरंभ के पूर्व जनमानस को सचेत करना है। वर्षा काल आरंभ के पूर्व जनमानस को सचेत करना है। पावस धार से तिरोहित भावना का, लंबे अवकाश की तृप्ति का भान जाने कब छूटे। संध्या काल में विश्राम स्थान तक पहुंचने के पूर्व अपना संदेश जन जन तक पहुंचाना है। ये भी है कि हमारे जीवन का संध्या काल, तो उसके पहले ही संदेश सब तक पहुंचा देना है। संध्या काल में विश्राम स्थान तक पहुंचने के पूर्व अपना संदेश जन जन तक पहुंचाना है। भोर की प्रतीक्षा में जाने यह रात कब बीते। भोर की प्रतीक्षा में जाने यह रात कब बीते। बोधिसत्व चिंतित हैं। जीवन सीमित है, काल अनंत है। भिक्षुगण अनुयायी त्वरित ध्यान दें, सहयोग दें। जब तक संसार में अशांति है, जब तक संसार में अशांति है, असत्य, तृष्णा, अधर्म, नीति, हिंसक क्रांति है, मानव मानव के बीच भेदभाव है, समाज में समानता, मानवता का अभाव है, निर्माण मुक्ति की निद्रा नहीं हो सकती। निर्वाण मुक्ति की निद्रा नहीं हो सकती। निर्वाण जीवन की शांति नहीं। सत्य की खोज में बार बार आना है। सत्य की खोज में बार बार आना है। वर्षा काल से पूर्व संध्या काल तक संसार से अज्ञान को मिटाना है। संसार से अज्ञान को मिटाना है। यही हमारे विश्व शांति का संदेश है। इस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुई और सभी भाषा के उपेंद्र नाथ पाली भाषा के, सरोज कौशल जी संस्कृत की, ममता सागर कन्नड़ भाषा की, लक्ष्मीकांत तमोली जी मराठी के, बरनाली जी असमिया भाषा की और संस्थान जी मलयालम, सुबोध सरकार जी बंगाली भाषा के, कवि निखिलेश जी उड़िया भाषा के, जुबली जोगोई जी सलमा तमिल की और याकूब जी तेलुगु, सभी भाषा के साहित्यकारों से मेरी मुलाकात हुई। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार है, आभारी है आपके कि आपने आपका बहुमूल्य समय दिया और 11th आवर में आपने हाँ में हाँ बोल के यहाँ पर आपने इतनी सुंदर कविताएं, इतनी अच्छी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की और जिससे हम भी बहुत लाभान्वित हुए कि आपने इतनी अच्छी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की। इसलिए आपके हम बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच मैम। Now we are moving to the last part of this World Poetry Festival, the presenting vote of thanks. Before Tawar sir, would you like to say something or shall we proceed? Okay. Thank you so much for the
presenting here as the distinguished poet to present your poems in your classical languages. First of all, I would like to thank to Honorable Vice Chancellor of our university, Dr. Manohar Chaskar sir, for giving a permission to organize this World Poetry Festival in collaboration with World Poetry Movement, Nritya Poetry Movement, Akhil Bharatiya Sahitya Parishad, Sahitya Bharati, and our college, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon, to organize this World Poetry Festival on the occasion of the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam as a Vachan Prerna Din. Thank you so much to the Honorable Dr. Manohar Chaskar sir for presenting here and presenting as a guest of honor for this program. Also, I would like to very much thankful to Dr. Rati Saxena ma'am, the founder chairman of Nritya Poetry Movement, for presenting here and presenting this poet. I am also very much thankful to Dr. Narendra Pathak sir, member of Sahitya Academy, to be the guest of honor for this program. I would like to very much thankful to Dr. for presenting here and giving his valuable time to organize this World Poetry Festival in online mode. Thank you so much, sir. Also, I would like to thanks to all the poets, Upendra Rao sir from Pali language, Saroj Kaushal ma'am from Sanskrit language, Alakhia Perivaran from Tamil language, Mamata Sagar ma'am from Kannada language, Lakshmikant Tamboli sir from Marathi language, Barnali Bharali ma'am from Assami language, Santan sir from Malayalam language, Honorable Subodh Sarkar sir from Bengali language, Nikhilesh Mishraji from Odia language, Honorable Jubilee Gogoi ma'am from Assami language, Honorable Salma ma'am from Tamil language, and Honorable Yakub sir from Telugu language, and the best two poems presented by Honorable Dr. Sushila Tagbore from Hindi language. I am very much thankful to all the dear poets to presenting your valuable poems and giving your valuable time. Last, I am very much thankful to all the participants, those who have participated in online mode from on YouTube channel, and those who have watched this poetry festival on YouTube channel. I am very much thankful to all the participants. And last, I am very much thankful to Honorable Dr. Tawar sir for giving us permission and doing a collaboration with us to organize this nice events and to make a success this event. Thank you so much, Tawar sir, for giving us an opportunity to organize this program. Thank you. Sir, sir, please all participants open the camera for last click. I am very much thankful to Dr. Sadashiv Varvate sir. Sir has took all the screenshot and all the videos of this our webinar or this World Poetry Festival. Thank you so much to the Dr. Sadashiv Varvate sir. I request participants please open their videos, start their video, that we can take a nice screenshot with all the smiling faces. Thank you so much. मैं अपनी ओर से डॉक्टर प्रभाकर ओके सर और बोडके सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि डॉक्टर BR बोडके सर के वजह से और हमारे प्रभाकर जी जो मित्र हैं उनके वो कारण हम यह कवि सम्मेलन यहाँ ले पाए। सर आप दोनों का और महात्मा फुले महाविद्यालय किनगांव का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और चाहूंगा कि हम भविष्य में भी ऐसे ही एक मित्रता दृढ़ता पर्वक निभाएं और हम कोलैबोरेशन में कुछ अच्छे काम और कुछ अच्छे प्रोग्राम जरूर शेयर करेंगे। चलो थैंक यू आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ।
धन्यवाद। थैंक यू भाई। अभी सदाशिव जी अभी देखिए संख्या बढ़ गई है, तो अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर अभी लास्ट क्लिक लिया। थैंक यू थैंक यू सर।